Chef? 9:12. Kasi ano si Ma'am G? Iiri na. Iiri na si Ma'am G. Time na para umiri. Almost fully na si Ma'am G. Iiri na. Okay na, Lizzy. Yan, nagle-labor na si Ma'am G. Divina, 6 cm. No, pang-apat na anak niya na. Tapos, ilang taon na yung susunod? 3 years old. 3 years old. Tingnan natin yung kung ilang oras magle-labor si Ma'am Shi. 9 p.m. na ngayon. Ayan. Nagti-TikTok to si Ma'am Shi. Followers natin sa TikTok. Yung dalawa nandoon pa sa kwarto. No? Labor pa rin. Yan, sumasakit. Pag walang sakit, pahinga si Ma'am Shi. Inhale, exhale. Sige, iri mo na. Yan, umiikot. Umiikot. Sige, Oh, Iri, sige. dire-diretso. Dire-diretso, Mi. Sige, dire-diretso na. Dire-diretso mo, Mi. Dire-diretso. Dire-diretso. Tangay sa pet. Dire-diretso mo na. Ito na. Ito na. Sige. Sige. Sige, dire-diretso. Dire-diretso. Dito ka tumingin sa akin. Dire-diretso. Sige. Sige, dire-diretso. Sige, diretso na. 1, 2, 3, go! Sige, Mi. Buka mo, buka. Baka bumi, huwag mo Buka. ipitin. Sige, One. 1, 2, 3, go! Ha? Tae. Baba mo yung bit mo. Huwag mo ipit. Baba mo. Relax na lang, Mi. Mi, relax na lang. Baba yung puwet. Baby out. 9:22 p.m. Sige. Yeah, congratulations kay Ma'am Shi. 6:22 p.m. Baby boy. Yeah. Kaway-kaway na Ma'am Shi. Yan. Watch my YouTube channel, Reyes Hernandez.